In behalf sa Central Visayan Conference, dako ang among kalipay nga ang ADRA Philippines ni bisita aron sa panghatag sa cash assistance nga 1,500 matag pamilya. Thank you day sa money na may kapalit og sin og kuan sa amon balay. Ya makapalit ko gata sa akong anak. Salamat labaw sa Ginoo og salamat usab sa naghatag ani sa ADRA nga dakong ikatabang ni sa akong pamilya para makapalit og bugas, makapalit sa akong kinahanglan. Pasalamat ko dako sa akong nadawat nga inabang tabang kay dako sa akong mga anak sa mga obligasyon para palitonon. Salamat. Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa ADRA Philippines, ma'am. Thank you. On behalf of 1 year in mission here in CVC, dako kayo nga mong pagpasalamat nga nahimo ming kabahin ni ining programa sa ADRA nga nakahimo ta sa pag bahin-bahin ni ining cash assistance para sa atong mga kahigalaan nga naapektuhan ni ining bagyo nga Odette. Daghan kaayong salamat ADRA Philippines. In behalf of the Adventist Development and Relief Agency, my name is Amy and I am the representative to this emergency response here in Cebu. We know that the last week has been quite difficult, especially for the victims of Typhoon Odette, especially not just here in Cebu but all over Central Philippines. But we would like to thank especially all of the volunteers, our Adventist Community Services partners here in CPUC and the rest. We would thank also all of the donors who continue to give to the Ministry of ADRA. We know that especially during the pandemic, everyone has been hard of cash, especially during the Christmas season, but we know that it is only because of your generosity, and we pray that the Lord will bless you just as you have blessed us. Thank you very much, and may God bless you.